Dobro večer, dame i gospodo. Večeras govorimo o jednom od najčešćih i najstrašnijih pojmova današnjice. Nečemu što ne bira godine, pol, niti bankovni račun. Govorimo o raku. Tumoru, ili kako ga narod jednostavno zove, ono najgore. Ljudi rak često izbjegavaju da izgovore naglas. Vi vjerovatno izbjegavate da kliknete na ovaj video, da ga pogledate. Kao da će se pojaviti ako ga spomeneš. Kao Voldemort. Ali rak nije magija, nije demon, nije kazna s neba. Rak je biološki problem. Greška u samoj srži našeg organizma. Greška u ćeliji. Da bismo razumjeli šta je rak, moramo prvo razumjeti šta je ćelija. Ćelija je osnovna jedinica života. To je kao mala fabrika koja ima uputstvo za rad. Naš DNK. Ćelije znaju kada treba da se dijele, kada da rastu, kada da popravljaju štetu i na kraju kada da umru. Da, svaka ćelija ima svoj planirani kraj. Nešto što se zove programirana smrt ili apoptoza. To je kao ugrađeni sigurnosni prekidač. Kad ćelija završi svoju misiju, ona se povuče da bi napravila mjesta novima. Problem nastaje kada u tom uputstvu u DNK dođe do greške, mutacije. Mutacije mogu nastati slučajno tokom umnožavanja ćelija, ali mogu nastati i zbog spoljašnjih faktora, duvana, alkohola, hemikalija, radijacije, sunca, loše ishrane, problema sa bivšom. A nije zbog problema sa bivšom. Svaka mutacija je kao pravopisna greška u rečenici. Ako piše prestani da se dijeliš, a greška nastavi da se dijeliš, ćelija više ne zna za pravila. Ona postaje kriminalac. I ne samo to, ona počinje da regrutuje druge ćelije koje rade isto. Tako nastaje tumor. Grupa ćelija koje su odbile poslušnost i odlučile da rade po svom. Ali to nije obična grupa, to je organizovana pobuna. Ćelije raka ne poštuju granice. One se šire, zauzimaju prostor, otimaju hranu i kiseonik kod zdravih ćelija. I što je najgore, one ne znaju da stanu. U zdravom organizmu ćelije su kao građani jednog grada. Svako ima svoju ulogu. Sve je koordinisano, postoje zakoni i kontrola. Ćelija raka je kao kriminalac koji ne priznaje zakone, pravi bandu i polako preuzima naselje. A kad se dovoljno raširi, taj kriminalac više nije samo problem jedne ulice, nego cijelog grada. To je rak u organizmu. Ali postoji još nešto. Rak nije samo jedna bolest. Rak je porodica bolesti. Više od 200 različitih tipova. Svaki tip je drugačiji, ali svima je zajedničko jedno, nekontrolisani rast i širenje. To je njihova glavna osobina. Neki tumori ostaju na mjestu. To su benigni tumori, čuli ste. Oni mogu napraviti probleme, ali ne napadaju druge organe. Maligni tumori, ono što zovemo pravi rak, idu dalje. Oni mogu probiti barijere, ući u krvotok ili limfu i otputovati do drugih dijelova tijela. Taj proces zove se metastaza. To je trenutak kad rak postaje zaista opasan, jer više nije samo na jednom mjestu. To je kao da kriminalac iz jednog grada pošalje svoje ljude u sve gradove zemlje i sad se borite na više frontova. Kako dolazi do tih mutacija? Imamo dvije grupe gena u tijelu koje kontrolišu ponašanje ćelija. Prva su proto-onkogeni. Oni postiču rast ćelija. Kad se pokvare, pretvaraju se u onkogene, koji guraju ćeliju da raste i dijeli se bez kontrole. Druga grupa su tumor supresorski geni. Oni su policija u ćeliji. Oni govore stani, ne smiješ dalje. Kad se ovi geni pokvare, policija više ne radi svoj posao. I šta dobijemo? Ćeliju koja ima gas stisnut do poda, a kočnice joj ne rade. To je recept za katastrofu. I sve to ne dešava se preko noći. Rak se razvija godinama, ponekad i decenijama, prije nego što se otkrije. Za to vrijeme on prolazi kroz faze, od prve mutacije preko stvaranja malog tumora pa do invazije i metastaza. Zato je rano otkrivanje toliko važno. Kad se rak uhvati na vrijeme, šanse za izlječenje su ogromne. Kad se otkrije kasno, zna se. Rak je u suštini ogledalo ljudskog tijela i načina života. Naši geni nose potencijal za greške. Naše navike odlučuju koliko brzo će se te greške skupljati, a okruženje u kojem živimo, zagađenje, hemikalije, sunce, duvan, dodaje još goriva. To je kombinacija faktora koja odlučuje hoće li se neka ćelija oteti kontroli. Dakle, šta je rak? Rak je kad tvoj sopstveni organizam počne da radi protiv tebe.
Kad tvoje ćelije, koje su stvorene da te čuvaju, da te hrane, da ti daju energiju, odluče da te izdaju. Izdaja iznutra. I to ga čini tako strašnim. Jer ti ne ratuješ protiv virusa ili bakterije, ne ratuješ protiv nečega spolja, ratuješ protiv samog sebe. Sad kad znamo da je rak izdaja iznutra, hajde da vidimo kako se ta izdaja manifestuje u praksi. Jer rak nije jedan jedini, nego čitava porodica bolesti. Rekao sam, više od 200 različitih tipova. Svaki sa svojim osobinama. To vam je kao kad upoznate neku veliku mafijašku porodicu. Svi liče, ali svaki ima svoju posebnu manu. Najčešći tipovi su oni koji najviše ubijaju. Kod muškaraca rak pluća i rak prostate. Kod žena rak dojke i rak grlića materice. Ali tu su i rak debelog crijeva, rak želuca, rak jetre, pa koža, pankreas, leukemije, limfomi. Spisak je duži od menija u prosječnom restoranu. Rak pluća je klasik. Najčešće ga uzrokuje pušenje. Ako pušiš, rizik ti je i do 30 puta veći. I onda kažeš, ma neće mene. Hoće, druže, jer si doslovno sam platio da ti dim ubija pluća. Nema tu filozofije. Rak dojke je najčešći kod žena. Šansa za preživljavanje, ako se otkrije rano, preko 90%. Ako se otkrije kasno, dramatično pada. Dakle, odgovor nije molitva, nije čekanje, nego mamografija i samopregledi. Ajmo. Rak debelog crijeva obično se razvija polako, godinama. Ljudi ignorišu simptome. Krv u stolici, promjene u pražnjenju crijeva, bol. Kažu, ma hemeroidi, ma loše sam nešto pojeo, ma svašta nešto. A u stvari iza ugla raste tumor. Jedini način da ga na vrijeme otkriješ je kolonoskopija. To je stvarno jedini način. Znam, nikome nije drago da mu guraju kameru gdje sunce ne sija. Ali vjerujte mi, bolje 10 minuta neprijatnosti nego rak koji se proširi. Rak prostate pogađa muškarce, najčešće starije. Problem je što raste sporo i često nema simptoma sve dok ne bude kasno. Zato su tu pregledi. PSA test, ultrazvuk. Znam, nije muški razgovarati o tome, ali vjerujte, nije ni muški umrijeti prije vremena. Ima i onih tiših, podmuklih tipova raka. Rak pankreasa, skoro bez simptoma, otkrije se kasno, smrtnost ogromna. Rak jetre, često povezan sa hepatitisom ili alkoholom. Rak kože, melanom, nastaje od sunca, solarijuma ili jednostavno genetike. Ali bez obzira o kojem tipu govorimo, princip je isti. Ćelije se otmu kontroli, rastu, šire se, prave metastaze i uništavaju tkiva oko sebe. Prava pobuna u tvom tijelu. Metastaza je posebna priča. To je trenutak kad rak odluči da putuje. Krene u krvotok ili limfni sistem i odjednom ono što je bio tumor u jednom organu, sada je armija u cijelom tijelu. A zašto su metastaze toliko opasne? Zato što je onda gotovo nemoguće izrezati rak operacijom. Nije više na jednom mjestu, a i terapija postaje komplikovanija jer više ne ciljaš samo jednu lokaciju, nego cijeli sistem. To je kao da pokušavaš da gasiš požar u jednoj kući, a u međuvremenu gori cijelo naselje. Da bi se razumjela ozbiljnost raka, mora se reći i ovo. Rak nije bolest koja nastaje preko noći. On se razvija polako, nekad i 10 godina, prije nego što da ozbiljne simptome. I zato je prevencija i rano otkrivanje ključ. Kad se uhvati na vrijeme, rak je često potpuno izlječiv. Kad se otkrije kasno, borba postaje 10 puta teža. I evo suštine. Rak je borba između naših gena, naših navika i našeg okruženja. Geni nose potencijal za mutaciju. Naše navike, pušenje, alkohol, loša hrana, o svemu tome smo pričali, dodaju gorivo. Okruženje, zagađenje, hemikalije stvara dodatni pritisak. Rezultat? Ćelija poludi, a kad jedna poludi, lako povuče i druge. I eto problema. Rak je u suštini naš sopstveni organizam koji je odlučio da nas sabotažom podsjeti da nismo savršeni i to ga čini jednim od najstrašnijih neprijatelja čovječanstva. Kada pričamo o raku, ne možemo zaobići i cijelu biblioteku gluposti i mitova koji ga prate. Čovječanstvo, umjesto da sluša nauku i doktore, često sluša komšiju koji je negdje pročitao ili strinu koja je vidjela na Facebooku. Pa hajde da ih razbijemo redom. Prvi mit. Rak se dobija od mobilnog telefona.
Da, naravno, jer da su mobilni stvarno izazivali rak, svi mi bismo odavno svijetlili u mraku kao božićne jelke. Ono što telefoni izazivaju je zavisnost, manjak pažnje i povremeno propali brak, ali ne i tumor na plućima. Drugi mit. Šećer hrani rak. Tačno je da šećer hrani sve ćelije u tijelu, i zdrave i bolesne, ali ako prestanete jesti šećer, prije ćete ubiti sebe nego rak. Dakle, jedite pametno, ali nemojte se zavaravati da ćete tumor izgladniti tako što ćete sami umrijeti od gladi. Treći mit. Pozitivne misli liječe rak. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali pozitivan stav pomaže da izgurate teške dane, daje snagu i volju i generalno pomaže tijelu, ali on ne rastapa tumor. Ako bi osmijeh ubijao ćelije raka, klovnovi bi bili najtraženiji onkolozi na svijetu. Četvrti mit. Farmaceutske kompanije kriju lijek za rak. Naravno. Oni sigurno uživaju da svake godine potroše milijarde na istraživanja i izgube hiljade naučnika u laboratorijama, umjesto da prodaju čarobnu pilulu i zarade trilijone. Ovo je teorija zavjere koja zvuči uzbudljivo, ali ne znam baš. Pada kad se sjetiš da su iste te kompanije našle i lijek za hepatitis C, vakcine za dječje bolesti, pa i terapije koje već spašavaju milione pacijenata od raka. Peti mit. Rak se liječi sodom, bikarbonom i limunom. Naravno, i čekićem se liječi glavobolja. Soda može neutralisati kiselinu u želucu, ali na tumorima nema nikakav efekat. Ako neko vjeruje da je čaša limunade jača od hemoterapije, onda mu treba pregled, ali ne onkološki, nego psihijatrijski. Šesti mit. Stres izaziva rak. Stres nije zdrav ni za šta. To je istina. Ali direktno ne izaziva rak. Ono što stres radi jeste da vas tjera da pušite, pijete i jedete gluposti i utiče na vaše tijelo generalno. Dakle, indirektno, stres može biti saučesnik, ali da od nerviranja dobijete tumor, to je ipak malo prejednostavno. Sedmi mit. Ako te boli, znači da imaš rak. Ne mora da znači. U ranim fazama rak često nema nikakve simptome i zato je toliko i opasan. Kad zaboli, obično je već kasno. Zato pregledi i prevencija nisu luksuz, nego potreba. Humor na stranu. Mitovi ubijaju. Ne zato što oni direktno stvaraju rak, nego zato što ljude odvode od prave medicine. Ljudi gube dragocjeno vrijeme vjerujući uglavnom u gluposti, umjesto da se na vrijeme liječe, a kod raka je svaka sedmica važna. Zato ako ste nešto čuli od rođaka, komšije ili stručnjaka s interneta, prvo provjerite kod doktora, a ne na YouTube tutorialu kako sam izliječio rak za 7 dana. Ako neko zaista ima taj lijek, vjerujte mi, ne bi snimao iz dnevne sobe pored veš mašine. Prevencija je najdosadnija riječ u medicini. Nema glamura, nema čuda, nema spektakla, ali upravo prevencija spašava najviše života. Ako želite da ne završite u statistici, poslušajte ovo. Prvo i osnovno, ne pušite. Znam da ćete reći, ma moj džed je pušio od 90. Tačno. I vaš džed je vjerovatno jeo slaninu svaki dan pa nije imao holesterol. Ali to su izuzeci. U stvarnosti, pušenje je odgovorno za oko 30% svih smrti od raka. Ako još pušite, to vam je kao da svaki dan popunjavate tiket na lutriji. Samo što je glavna nagrada rak pluća. Drugo, ograničite alkohol. Čaša vina ili piva tu i tamo neće vas ubiti, ali ako vam je vino vitaminski dodatak uz večeru, rizik raste. Alkohol je povezan sa rakom jetre, želuca, grla i jednjaka. Ukratko, ako morate piti, pijte pametno. Treće, ishrana. Ne morate jesti samo proklijalu pšenicu i spirulinu, ali nemojte ni da vam se cijeli meni svodi na pljeskavicu i pomfrit. Nauka jasno kaže, više povrća, voća, integralnih žitarica i vlakana, manje pržene hrane, šećera i procesuiranog mesa. Da, znam da je teško zamijeniti ćevape brokolijem, ali i rak je teško. Četvrto, fizička aktivnost. Ne morate odmah postati maratonac, dovoljno je 30 minuta šetnje dnevno. Nauka kaže da fizička aktivnost smanjuje rizik od raka debelog crijeva, dojke i drugih vrsta. Ako ništa drugo, krenite stepenicama umjesto liftom. Ako možete. Ako ne možete, eto razloga da počnete. Peto, vakcinacija.
HPV vakcina štiti od raka grlića materice i drugih tipova povezanih sa tim virusom. Hepatitis B vakcina štiti od raka jetre. Dakle, vakcine ne izazivaju rak, one ga sprečavaju. Ali naravno, na Balkanu još uvijek vodimo diskusije tipa šta će to mom djetetu, neće ono raditi gluposti. Hoće, vjerujte mi, hoće. Zato zaštitite dijete na vrijeme. A sad, kako otkriti rak na vrijeme? Najvažnije oružje je pregled. Rano otkrivanje spašava živote. Kod mnogih tipova raka šanse za preživljavanje idu i preko 90% ako se otkriju na vrijeme. Evo par primjera. Rak dojke, samopregledi i mamografija. Ako osjetite kvržicu, odmah doktoru. Nemojte čekati da prođe samo od sebe, jer neće. Rak grlića materice, PAPA test i HPV test. Brzo, jednostavno i može spriječiti tragediju. Rak debelog crijeva, kolonoskopija. Da, znam, svi se ježe na tu riječ, ali kolonoskopija može otkriti polipe koji se uklanjaju prije nego što postanu rak. To je kao da zaustavite lopova dok planira krađu. Rak prostate, PSA test i pregled kod urologa. Znam, muškarcima je ovo tema o kojoj ne vole da pričaju. Ali bolje je malo nelagode nego mnogo problema. Rak pluća. Nema univerzalnog testa, ali ako ste pušač, CT snimanje može rano otkriti promjene. A koji su simptomi na koje morate obratiti pažnju? Kašalj koji ne prestaje ili krv u iskašljavanju. Krv u stolici. Promjene u navikama pražnjenja crijeva. Neobjašnjiv gubitak težine. Dugotrajan umor, iscrpljenost. Promjene na koži, mladežu, ranice koje ne zarastaju. Kvržice ili otvrdnuća u grudima ili drugim dijelovima tijela. Bolovi koji ne prolaze. Problem je što većina ljudi ignoriše ove simptome. Kažu, ma to je od stresa, ma hemoroidi, ma proći će. Rak voli tu našu opuštenost. Dok se mi tješimo, on radi svoje. Zato zapamtite, kad nešto traje duže od 2-3 sedmice i ne prolazi, ne nagađajte. Idite doktoru. Najgore što može da se desi je da vas ismijavaju jer ste bili previše oprezni. A najbolje što može da se desi je da spasite život. Nego, jeste li vi prestali pušiti? Čim prestaneš da pušiš, tvoje tijelo počinje da se oporavlja. Nakon 20 minuta pada pritisak i puls. Nakon 12 sati nivo ugljen monoksida u krvi se vraća u normalu. Nakon par sedmica pluća počinju bolje da rade. Nakon godinu dana rizik od srčanih bolesti se prepolovi. To su sjajne vijesti. Ali, rak pluća i dalje ostaje povećan rizik. Evo kako to ide prema nauci. Nakon 10 godina od prestanka pušenja, rizik od raka pluća pada za oko 30 do 50% u poređenju sa trenutnim pušačima. Nakon 15 godina, rizik od raka pluća približava se riziku nepušača, ali i dalje nikad nije potpuno isti. Za druge vrste raka povezane sa duvanom, rak usta, grla, jednjaka, bešike, rizik također opada vremenom, ali nikad do nule. Zašto? Zato što su tokom godina pušenja nastale mutacije u ćelijama. Neke od njih ostaju trajno. To ne znači da ćete sigurno dobiti rak, ali znači da ste dalje u višem riziku nego neko ko nikad nije pušio. Dobra vijest je, što duže ste bez cigareta, to je rizik manji. Drugim riječima, prestanak pušenja je kao skidanje kamena sa leđa. Možda ste već oštetili kičmu ili barem više ne nosite novi teret. Dakle, bivši pušači imaju povećan rizik, ali ogromna je razlika između pušim i dalje i prestao sam prije 5, 10 ili 15 godina. Prestati pušiti uvijek vrijedi, bez obzira kad to uradite. Kad već govorimo o raku, moramo reći i ovo. Rak nije uvijek smrtna presuda. Medicinski napredak je ogroman. Ljudi danas žive desetine godina nakon dijagnoze, ali da bismo razumjeli, hajde da pogledamo opcije liječenja. Prva i najstarija metoda je hirurgija. Doktor uzme skalpel i jednostavno odstrani tumor. Ako je rak otkriven na vrijeme i nije se proširio, ovo je često dovoljno. Problem je što mnogi ljudi dođu tek kad je kasno, pa skalpel više ne pomaže jer tumor nije na jednom mjestu. Druga metoda je hemoterapija. To je najpoznatiji i najstrašniji tretman. Uglavnom se koristi kada se rak proširio ili je visokog rizika. Hemoterapija ubija ćelije koje se brzo dijele, a to su tumorske ćelije, ali i kosa, nokti, sluznica.
Zato ljudi gube kosu i osjećaju se loše, ali bez obzira na nuspojave, hemoterapija je spasila milione života. Ona nije otrov, kako neki kažu, ona je kontrolisano oružje. Treća metoda, radioterapija. Zračenje koje gađa tumor kao snajper. Precizno, ciljano, dovoljno jako da uništi ćelije raka, a da okolno tkivo ostane pošteđeno. Danas postoje sofisticirani aparati koji mogu ciljati tumori u milimetar. Radioterapija se često koristi uz operaciju ili hemoterapiju. I sada dolazimo do modernih inovacija. Imunoterapija. To je revolucionarna ideja da se vlastiti imunni sistem obuči da prepozna rak i uništi ga. Naš imunitet je nevjerovatno moćan, ali rak se vješto skriva. Imunoterapija je kao da mu damo naočale i kažemo eto ga, sad ga vidiš, sad ga ubij. Kod mnogih pacijenata ova metoda je napravila čuda. Ciljane terapije. Lijekovi koji gađaju baš specifične mutacije u tumorima. To znači da se terapija prilagođava baš vašem raku, a ne svima jednako. To je korak ka personalizovanoj medicini, gdje se liječenje pravi po mjeri, a ne po prosjeku. Genetske terapije i CRISPR tehnologija još u eksperimentalnim fazama, ali u budućnosti bi mogle mijenjati same mutacije koje izazivaju rak. To je naučna fantastika koja polako postaje realnost. A sad da se osvrnemo na alternativno liječenje. To je vrlo osjetljiva tema, jer mnogi ljudi u očaju traže bilo kakvu slamku spasa. I tu se otvara prostor za šarlatane. Soda bikarbona, limun, biljni čajevi, dijete, kristali, energetske terapije. Sve ovo možda može pomoći da se osjećate bolje, smirenije, da imate više nade, da pojačate vaš imunitet. Ali da izliječi rak, ne može. Problem je što ljudi odustanu od prave terapije vjerujući u bajke i onda izgubi dragocjeno vrijeme. Nauka nije protiv alternativnih metoda u smislu da vam čaj od kamilice može olakšati mučninu, meditacija smiriti nervozu, joga dati snagu. Ali to je podrška, a ne liječenje. Hemoterapiju, radioterapiju i imunoterapiju ne može zamijeniti nikakva čaša limunade. Najopasnija stvar koju možete uraditi je da vjerujete da ćete prirodnim putem pobijediti rak, a odbacite medicinu. To je kao da idete u rat sa golim rukama dok svi ostali koriste tenkove. Inovacije u liječenju raka razvijaju se brže nego ikada. Postoje lijekovi koji gađaju samo jednu mutaciju i ništa drugo. Postoje vakcine protiv raka u eksperimentalnim fazama doduše, koje treniraju organizam da napadne baš vaš tumor. Postoje terapije koje koriste nanotehnologiju da lijek stigne direktno do ćelije raka i da ne ošteti okolne ćelije. Rak je danas mnogo više izlječiv nego prije 30 godina, ali bitka još traje. U mnogim zemljama ljudi nemaju pristup tim inovacijama. Lijek postoji, ali je preskup ili nedostupan. I to je tragedija, nejednakost u zdravlju. Suština je, medicina može mnogo, ali je najvažnije otkriti rak na vrijeme, jer što se ranije otkrije, to su šanse veće. Prevencija, pregledi, rani simptomi, to su oružja koja svako od nas ima. Rak ne napada samo tijelo, on napada i glavu, i srce, i cijelu porodicu. Kada neko dobije dijagnozu, to nije samo njegova bitka, to je bitka i supružnika, i djece, i roditelja, i prijatelja. Prvo dolazi šok. Riječ rak u jednoj rečenici ima veću težinu nego sve psovke na Balkanu zajedno. Ljudi se ukoče, neki negiraju, kažu ma nije tačno, doktor je pogriješio. Neki se zatvore u sebe, a neki odmah krenu da guglaju i nalaze sve najgore scenarije. A ako želite da imate napad panike, samo ukucajte dijagnozu na internetu. To je brže od energetskog pića. Zatim dolazi strah. Strah od smrti, strah od bola, strah od gubitka kose, strah od onoga što dolazi. Ljudi često kažu da je najteže neizvjesnost, čekanje nalaza, čekanje terapije, čekanje rezultata. Svaka sedmica je kao godina. Tu su i promjene u tijelu. Hemoterapija donosi umor, mučninu, gubitak kose. Radioterapija donosi opekotine i slabost. Operacija ostavlja ožiljke. Rak ostavlja trag čak i kad ga pobjedite. A društvo često nema razumijevanja. Ljudi vas gledaju kao hodajuću bolest. Neki vas izbjegavaju, nekima je neprijatno. Neki iz najbolje namjere kažu samo budi pozitivan, kao da je osmijeh lijek.
Psihološka borba je jednako važna kao i medicinska. Ljudi sa rakom često pate od depresije, anksioznosti i gubitka volje. Zato im treba podrška, prava podrška, ne floskule, ne bajke, nego konkretna podrška, da ih odvezete na terapiju, da sjednete na ručak s njima, da skuhate ručak, da ćutite kad treba. Porodica je stup, ali i porodica se umori. Njima isto treba pomoć. Zato postoje grupe podrške, psiholozi i udruženja pacijenata. Razgovor s nekim ko prolazi kroz isto može značiti više nego 1000 riječi lekara. Društvo tu često zakaže. Lijekovi kasne, terapije nisu dostupne, aparati ne rade, pacijenti čekaju na listama mjesecima. Užas, ali rak ne čeka. Rak ne zna za birokratiju. On ne zna šta je nema tendera ili nestalo lijeka. On ide svojim tempom i zato sistem mora da bude brži od bolesti. Ali ima i druga strana. Ljudi koji se bore sa rakom često kažu da im se promijeni pogled na život. Počneš da cijeniš male stvari, kafu ujutro, osmijeh djeteta, šetnju. Shvatiš da je mnogo toga što nas nervira, računi, gužve, politika, zapravo sitnica. Jer kad se boriš za život, sve drugo pada u drugi plan. Zato ako poznajete nekoga ko prolazi kroz ovo, budite uz njega, nemojte ga sažaljevati, nemojte ga izbjegavati, nemojte ga zatrpavati savjetima s interneta. Samo budite tu. To je najveći lijek koji možete dati. Sada još da se dotaknemo hrane koja liječi rak ili bar djeluje preventivno. Možda. I krenimo od kraljice narodne medicine, cvekle. Ako pitate komšinicu sa 5. sprata, cvekla liječi sve, od reume do tumora na mozgu. Ali nauka kaže drugačije. Cvekla jeste izuzetno zdrava, sadrži vlakna, folate, vitamin C i antioksidanse. I neka laboratorijska istraživanja na životinjama pokazuju da njeni pigmenti, takozvani betalaini, mogu usporiti rast tumorskih ćelija. Ali i ovo je veliko ali. Ozbiljna istraživanja na ljudima nisu dokazala da cvekla smanjuje rizik od raka ili da ga liječi. To je potvrdio i veliki međunarodni izvještaj o ishrani i raku iz 2018. godine, gdje se cvekla uopšte ne navodi kao zaštitni faktor. Ukratko, odlična salata, ali nikako hemoterapija. Paradajz, naš crveni heroj, često se hvali zbog likopena, antioksidansa koji se oslobađa kad se paradajz skuha, u stvari. Jedno veliko istraživanje sa Harvarda, još 2002. godine, pokazalo je da muškarci koji jedu više kuhanog paradajza imaju nešto manji rizik od raka prostate. Ali kad su urađena preciznija klinička ispitivanja, ta veza se pokazala nešto slabijom. Dakle, paradajz sos je zdrav, ali nije pancir za prostatu. Pomaže. Mrkva je posebna priča. Svi misle da što više mrkve, to više zdravlja. Ali jedno veliko istraživanje sprovedeno u Finskoj pokazalo je da suplementi beta-karotena kod pušača ne samo da ne pomažu, nego povećavaju rizik od raka pluća. Dakle, mrkva da, ali u supi, salati ili varivu. Ne u litrama soka dnevno, a nikako u pilulama. A jeli doktore, gdje su tu zeleni čaj i kurkuma? U laboratorijama izgledaju kao čudo. Njihovi spojevi zaista mogu usporiti rast tumorskih ćelija, ali kod ljudi rezultati nisu tako spektakularni. Istraživanja su kontradiktorna. Ponegdje se vidi zaštita, a drugdje nema nikakvog efekta. Dakle, šolja zelenog čaja ili malo kurkume u jelu ne škodi. Odličan dio zdrave ishrane, ali da se pouzdate u to da je zamjena za onkologiju, ne baš. I sad stižemo do hladnog tuša. Svjetska zdravstvena organizacija je još 2015. godine prerađeno meso, dakle kobasice, salame i hrenovke, zvanično proglasila dokazanim kancerogenom. Crveno meso, poput govedine i svinjetine, svrstano je u vjerovatno kancerogeno, a alkohol, tu nema filozofije. Velika međunarodna istraživanja potvrđuju. Svaka čaša povećava rizik, bilo da je riječ o pivu, vinu ili rakiji. I da, to važi i za onu čašicu za cirkulaciju. Ali ima i dobrih vijesti. Istraživanja koja su pratila na stotine hiljada ljudi kroz decenije jasno pokazuju vlakna, integralne žitarice, povrće, voće i mahunarke smanjuju rizik od raka debelog crijeva.
To je jedan od najsnažnijih i najdosljednijih dokaza koje imamo. Čak i kafa, koju mnogi neopravdano optužuju, ima istraživanja iza sebe koja pokazuju da redovno ispijanje može smanjiti rizik od raka jetre i materice. Dakle, po tim istraživanja možete slobodno da uživate u svojoj šolji. A šta je onda sa djecom? Oni nisu mogli uticati na stil života, pa da su mogli uticati da dobiju ovu užasnu bolest. Djeca koja se bore sa rakom nisu heroji iz filmova. To su naši mali sugrađani, sinovi, kćerke, unuci i prijatelji. I njihove bitke su teške, ali njihovi osmijesi vrijede više nego bilo šta na svijetu. Je li tako? Da ti osmijesi ne bi nestali, tu je udruženje Iskra u Banja Luci. Ljudi koji se bezuslovno brinu o mališanima, ispunjavaju im želje male i velike, pružaju im podršku. Jednim pozivom na 17 165 možete da im pomognete da dan bude lakši, a nada veća. Za vas je to samo jedan poziv, a za njih cijeli svijet. Ako si mogao lupiti like, share, zvonce, možeš i pozvati 17165. Ajmo! A ukoliko nas gledate izvan Bosne i Hercegovine i želite pomoći, u opisu videa se nalaze jasna uputstva kako to možete i uraditi. Bilo uplatom, donacijom ili dijeljenjem informacije dalje. Jer pomoć nije ograničena granicama. Ona putuje onoliko daleko koliko i ljudskost. I eto, dragi moji, rak je previše ozbiljna tema da bismo je prepuštali mitovima, nadriljekarima i magičnim sokovima. Nauka je jasna, nema čuda, nema prečica, ali ima prevencije, ranog otkrivanja i stvarne medicine i kvalitetnog načina života. Čuvajte se, živite zdravo, idite na redovne preglede i zapamtite, zdravlje se ne kupuje na pijaci, već se gradi svakim danom.